morning, dear students. Hope you are all safe and healthy. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন চোৱাচোন তোমালোকৰ মৰমৰ বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ। আজি আমি ইয়াত পেজ নাম্বাৰ 26 টো উলিয়াই লম। Now open the page number 26. Yes, what is this? These are flowers. These are flowers. Sunflower, lotus, marigold, dahlia, hibiscus, rose. These are flowers. তেতিয়া হলে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ফুলৰ লগত কথা পাতিম। হাহাচোন। Sunflower, sunflower, where are you? Here I am, how do you do? Sunflower, sunflower, where are you? Here I am, how do you do? This is sunflower. Eta সূৰ্যমুখী ফুল। Rose flower, where are you? Here I am, how do you do? Yes, this is rose, gulab phool. Lotus flower, where are you? Here I am, how do you do? Hoy, eta podum phool. Hibiscus, where are you? Here I am, how do you do? Hoy, eta জবা ফুলৰ ছবি। সকলোৱে চিনি পাইছা নিশ্চয়। Dahlia, where are you? Here I am, how do you do? Hoy, eta ডালিয়া ফুল। Marigold, where are you? Here I am, how do you do? Marigold, where are you? Here I am, how do you do? Hoy, eta নাৰ্জী ফুল। সকলোৱে মৰমৰ নাৰ্জী ফুল ভাল লাগে নিশ্চয়। তেতিয়াহ'লে আজি আমি কেইটা ফুলৰ নাম শিকিলো আকৌ এবাৰ মন কৰো আহাচোন। ৰ'জ, গোলাপ ফুল, লটাছ, পদুম ফুল, সানফ্লাৱাৰ, সূৰ্যমুখী ফুল, হাইবিস্কাছ, জবা ফুল, ডালিয়া ফুল, মেৰিগ'ল্ড, নাৰ্জী ফুল। ভাল লাগিলেনে সকলোৰে ফুলবোৰৰ বিষয়ে জানি? তোমালোকৰ নিচিনা একেই খুব মৰম লগা, ধুনীয়া, গোন্ধত আমোলমোলাই থকা। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এয়াই শিকিলো। That's all for today.